گائے اگر مسلمان نہیں کھائے گا تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے ہندو بھائی کا ہوگا، مسلمان کا نہیں ہوگا. کہ آپ گائے کی قربانی نہ کریں، بلکہ قربانی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے گائے کا گوشت کھائیں ہی نہیں. اور سرکار سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ تمام سلاٹر ہاؤس کو بند کر دیجئے، گائے قربانی نہیں ہو، کوئی بھی بڑا جانور قربانی نہیں ہو، اور گائے کو نیشنل اینیمل کا درجہ دے دیجئے. البتہ ہم مسلمانوں سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بکرا، خسی، چھاگول جو بھی ہوتا ہے وہ خریدیں. اور اکثر بکری چھاگل جو ہوتا ہے یہ ہمارے مسلمان بھائی پالتے ہیں. تو جب آپ بقرعید میں خسی چھاگل خریدیں گے تو مسلمان بھائی کا فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوگا، وہ اوپر بڑھیں گے. اور حکومت سے ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں، حکومت بین کر دے، ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں. وینٹری سرجن کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اوپن جگہ میں نہیں ہونی چاہیے، عام جگہوں میں نہیں ہونا چاہیے، سلاٹر ہاؤس میں ہونا چاہیے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لاگو کر رہے ہیں. لیکن ایک بات بتائیے کہ وینٹری سرجن سرٹیفکیٹ دینے کا کام کس کا ہے؟ یہ تو سرکار کا ہے نا، سرکار دے گی نا. پھر ہر علاقے میں سلاٹر ہاؤس بنا کر کے دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سرکار کی ذمہ داری ہے. تو سرکار کو چاہیے تھا کہ پہلے یہ تمام چیزوں کو مہیا کر دیتے، اس کے بعد یہ قانون لاگو کرتے تو عوام کو پریشانی نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو ابھی سرکار آئی ہے 2026 میں، اور انہوں نے جو ابھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، خاص کر قربانی کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، سڑکوں پر نماز پڑھنے کے تعلق سے، اذان کے تعلق سے. پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے تعلق سے، تو یہ قانون 1950 میں بنا تھا. یہ کوئی یہ نئی سرکار آ کر کے یہ قانون نہیں بنائی ہے. ہاں، یہ سرکار آ کر کے اس کو لاگو کر رہی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی سرکاریں تھی، کانگریس کی تھی، سی پی ایم کی تھی اور ٹی ایم سی کی تھی، سبھی سرکاروں نے مسلمانوں کو لالی پاپ دیا، صرف ووٹ لیا اور گائے کا گوشت کھانے کا آزادی دے دیا. قانون تھا لیکن لاگو نہیں تھا. اب یہ بی جے پی کی سرکار آئی ہے، اس نے اس قانون کو لاگو کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں اس کا جو پہلا شرط ہے کہ کوئی بھی بڑا جانور جس کی عمر 14 سال سے کم ہے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، یا اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وینٹری سرجن کا جو ہے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اوپن جگہ میں نہیں ہونی چاہیے، عام جگہوں میں نہیں ہونا چاہیے، سلاٹر ہاؤس میں ہونا چاہیے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لاگو کر رہے ہیں. لیکن ایک بات بتائیے کہ وینٹری سرجن سرٹیفکیٹ دینے کا کام کس کا ہے؟ یہ تو سرکار کا ہے نا، سرکار دے گی نا. پھر ہر علاقے میں سلاٹر ہاؤس بنا کر کے دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سرکار کی ذمہ داری ہے. تو سرکار کو چاہیے تھا کہ پہلے یہ تمام چیزوں کو مہیا کر دیتے، اس کے بعد یہ قانون لاگو کرتے تو عوام کو پریشانی نہیں ہوتی. ابھی اس وقت پچھم بنگال کے عوام کو قربانی کو لے کر کے بہت الجھن میں ہے. لیکن ہمارا مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ گائے کی قربانی نہ کریں، بلکہ قربانی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے گائے کا گوشت کھائیں ہی نہیں. اور سرکار سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ تمام سلاٹر ہاؤس کو بند کر دیجئے، گائے قربانی نہیں ہو، کوئی بھی بڑا جانور قربانی نہیں ہو، اور گائے کو نیشنل اینیمل کا درجہ دے دیجئے. کیونکہ گائے اگر مسلمان نہیں کھائے گا تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے ہندو بھائی کا ہوگا، مسلمان کا نہیں ہوگا. کیوں؟ جو گھوش برادری ہیں، جس کو جادو کہتے ہیں، وہ تو ہندو بھائی ہیں. وہ گائے پالتے ہیں اور اس وقت تک گائے کو پالتے ہیں جب تک وہ دودھ دینے والی ہوتی ہے. جب 5 سال 6 سال کے بعد وہ دودھ دینا بند کر دیتی ہے تو اس کو وہ بیچتے ہیں بقرعید کے موقع پر، خاص کر کے اسپیشلی.
जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं, तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता, और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको लेकर के मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन बिलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागौल जो भी होता है वो खरीदे, और अक्सर बकरी, छागौल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी, छागौल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे, और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं। हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। अभी अगर जैसे बाकी और जो फरमान, कौन सा बाकी फरमान? जैसे कि लाउड स्पीकर देख उतना ही बजे कि किसी को भी, किसी भी धर्म के, देखिए ये भी कानून भाजपा सरकार का बनाया हुआ नहीं है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पूरी दुनिया में है उसका बनाया हुआ ये कानून है। और अभी क्या हो रहा है, हमारे बंगाल पुलिस उस ऑर्डर को लेकर के, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हमारे बंगाल के पुलिस अफसर को या तो इसका नॉलेज नहीं है, या वो जानबूझ करके मुसलमानों को যে কোন গরু কবে জন্মিছে, কার বাড়িতে জন্মিছে, তার রেকর্ড কোথা থেকে কে দিবে? 14 বছর বয়সের আইডেন্টিফাই কে করবে? বয়সের বার্থ সার্টিফিকেট কে দেবে? মুখে বলা অনেক সহজ, এসব নিয়ে আপনারা বেশি কচকচা নিতে যেন না। আমি বলছি এই যারা এসব ওসিরা বলছে, আগে দিলীপ বাবু সম্মানীয় পানি সম্পদ বিকাশ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী, তিনাকে আগে বলুন যে গরুর কথা বলছে সেই গরুর জনগণনা করুক। গোটা পশ্চিমবাংলায় কত গরু আছে, সে কত, তার বয়স হয়েছে, কার কবে জন্ম, তার বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করুক, তারপরে তো বয়সের কথা আসবে। আপনারা প্রশ্নটা করে দিলেন। আমি যদি এই প্রশ্নের ক্লারিফিকেশনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বা প্রাণী সম্পদ বিকাশের মন্ত্রীকে বলি যে কোন গরু কবে জন্মিছে, কার বাড়িতে জন্মিছে, তার রেকর্ড কোথা থেকে কে দিবে? একটা গতকাল বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনিক থেকে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করেছে। আরে প্রশাসনিক থেকে মিটিং করেছে, আমার কাছেও তো খবর আছে। তা আমি তো ওই জন্য বলছি যে যতটা বলা সহজ, আপনি কোনো প্রশাসনের আধিকারিক, সে এসডিও হোক, বিডিও হোক, আইসি হোক, ওসি হোক, যারা গ্রাসরুটকে কন্ট্রোল করে, যারা জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে, তাদের ক্ষমতা আছে কোন গরুটার 14 বছর বয়স আর কোন গরুটার 8 বছর বয়স, তাকে পেপারসে কে আইডেন্টিফাই করবে? আমার এই প্রশ্নের জবাব দিই কাকে? রাজ্য সরকার। 14 বছর বলাটা অনেক সহজ, কিন্তু একজন ব্যক্তি তার বাড়িতে গরু জন্মিছে, সে 8 বছর আগে সে 8টাকে 18 বলবে, সে 18টা মানা হবে না। কিন্তু সে যে 8 বছরই জন্মিছে সেটাও যে তাকে প্রুফ দিতে হবে, সেই প্রুফটা সে দিতে পারবে?